Today we will discuss about glucose production from starch source like rice, wheat, and maize. Hoff introduces glucose production from starch, potato starch, in 1811, and it was then produced from other starch sources. And glucose configuration was first introduced by Fischer. Glucose is basically hexose sugar. It is dextrose glucose. Glucose which is present in our body, it is dextrose and also present in different form in plant source. They are also present in the form of dextrose. Dextrose means basically uh, divert the plane polarized light towards right. So glucose is the common name for syrup and dextrose for solid sugar, but dextrose is marketed in the form of dextrose or dextrose D. Glucose is normal sugar in the blood and also introduced in the form of dextrose, 5% dextrose solution after any surgery. So starch is basically हम ये कह सकते हैं स्टार्च जो है वो प्लांट में ग्लूकोज जो स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है और ये माइलोज और मेलोपेक्टिन की फॉर्म में होती है ऑलमोस्ट 20-25% जो है वो माइलोज और 70-80% जो है मेलोपेक्टिन होता है ड्राई वेट के लिहाज से, जबकि एनिमल में या ह्यूमन में ब्रांच फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो ये ग्लूकोज का हम ये कह सकते हैं कि एक सोर्स है, प्लांट सोर्स स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल सोर्स जो है वो ग्लाइकोजन. मेन जो एडवांटेज है ग्लाइकोजन की वो स्टोरेज फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म में, एक वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंशन फॉर्म में होती है, ग्रेन्यूल की फॉर्म में, और क्योंकि ब्रांच फॉर्म में होती है इसलिए अगर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो एक्सेसिव नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर इसकी हैं तो मल्टीपल एंजाइम्स मल्टीपल ब्रांचेस पर एक्ट करेंगे और मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे एट अ टाइम और वो ब्लड में शुगर में ब्लड में एंटर होंगे, ब्लड शुगर डाउन नहीं होगा. मेन ग्लाइकोजन की ब्रांच फॉर्म जो है उसकी एडवांटेजेस ये भी हैं कि वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है, ग्रेनुल की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है और एंजाइम के लिए एक्सेस जो है इजी होती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है थ्रू ग्लाइकोजेनोलाइसिस. इसी तरीके से एंजाइम की एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है हम एज ग्लूकोज या हाई फ्रुक्टोज या डिफरेंट इंडस्ट्री में ग्लूकोज एज अ सोर्स यूज करते हैं. सो डिफरेंट क्रॉप्स एज अ सोर्स यूज की जाती हैं फॉर मेज, और इन मेज है, वीट है, राइस, स्वीट पोटैटो, इन सब में एज सच जो स्टार्च है वो ऑलमोस्ट कुछ एक्सेप्शन की लिहाज से ऑलमोस्ट सिमिलर है. जब हम स्टार्च की बात करते हैं इट इज़ बेसिकली ब्रांच फॉर्म ऑफ ब्रांच एंड अनब्रांच फॉर्म ऑफ, it is combination of amylose and maltopectin and it is present in the form of granules, और ये ग्रेन्यूल कॉर्न में 10 to 30 माइक्रोन का होता है, जबकि वीट में ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है और 5 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है. राइस में ये स्मॉलर होता है कंपेरेटिवली 2 to 10 माइक्रोमीटर का, जबकि स्वीट पोटैटो में ये ऑलमोस्ट 30 to 100 नैनोमीटर
ग्रेन्यूल साइज है। स्वीट पोटैटो में जो ग्रेन्यूल होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू मीज है, लेकिन कंपैरेटिवली उससे लार्जर इन साइज है। ओवरऑल जो है वो ये कॉम्बिनेशन है कि ब्रांच्ड फॉर्म और अनब्रांच्ड है और स्लाइटली सॉल्युबल है। So here are different plants in which starch contents are present, and you can see rice contains almost 50 to 69% starch, sweet potato 15 to 29%, while wheat has 55 to 78%, and corn is almost same 65 to 80% starch contents. So these plants are basically utilized as a starch source to produce starch and also glucose and fructose from these plants. Here is a schematic diagram of glucose production. Main source is starch crop, which we get, and then we get grain or root, like grain in the form of crop, and sweet potato in the form of root. We clean it, and then we remove the waste product, and then we add water, and then starch is extracted, and byproduct like protein and other fibers are removed from this starch, and then starch is concentrated and refined after multiple cycles. This starch can be used as it is, and if our goal is to produce glucose, then in second stage starch is hydrolyzed with acid, and one thing is important when we say acid hydrolyzes, concentrated acid is used to hydrolyze this starch, because starch is present in solution, starch syrup form, it means it is present in the form of water. So we do not add starch in acid, or as we know that we do not add water into acid, because it is exothermic reaction and produce heat. So we add sulfuric acid or HCl, considered HCl, in the starch solution slowly, and then hydrolysis takes place, and it will convert into dextrose, and from dextrose we can produce fructose. Even this glucose can undergo fermentation to produce ethanol in some plants. So for glucose production, different tools are used. One is cooker. Because we are using acid, sulfuric acid or HCl, so we use cooker which are lined with copper or steel. If we are using HCl, then we use copper lining, or if we are sulfuric acid, then we use steel lining. They are often about 5 to 6 feet in diameter and 20 feet deeper. Sometimes wooden tank cooker are also used for small plants like 1.5 ton, which is about 8 feet deep and 5.5 feet wide at the base. So heat is transferred to the starch mixture by the heating coil, which is 5 to 6 ton, and dip in the cooker. Then pressure, we adjust the pressure to 2.5 to 3 atmospheric pressure. Similarly, water, acid, and starch milk
are added through one or two valves, so they are a uniform process. So these valves basically adjust the concentration of acid and starch in the mixture. The glucose with diluted acid is run off through valve at the bottom. A main hole in the top makes entrance possible for cleaning and inspection. So first step is hydrolysis with acid. As I told you that we can use HCl or sulfuric acid and we adjust the pH are almost 1.9 and it take almost 30 minutes to complete hydrolysis. जब एसिड हाइड्रोलाइज होती है तो ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टार्ट जो है वो ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और जब इसलिए एसिड की जो क्वांटिटी है वो एडजस्ट की जाती है ताकि जो मुकम्मल तौर पर हाइड्रोलाइज हो जाए, डेक्स्ट्रिन ना हो, क्योंकि अगर डेक्स्ट्रिन होगा, जितना ज़्यादा डेक्स्ट्रिन होगा मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं होगी, उतना ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम क्योंकि जो मेन कुकर है वहाँ से सोल्यूशन रिमूव हो रहा है, उसमें एसिड भी है और ग्लूकोज भी है, तो हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसके लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं और इसकी पीएच को इंक्रीज करते हैं 5 to 7। सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ न्यूट्रलाइज होगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा टू सम एक्सटेंट, बहुत कम मिकदार में, क्योंकि ये साल्ट होता है और ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको इस स्टेज पर रिमूव नहीं करते। लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें तो हम लाइम यूज़ करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और ये हॉट वाटर में कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा और हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है तो प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा, सेटल डाउन होगा, तो ये पॉसिबल है कि जहाँ ये डिफरेंट ट्यूब से जब ये सोल्यूशन ग्लूकोज सोल्यूशन रिमूव होगा, पॉसिबल है कि ये टैंक्स को प्रेसिपिटेट जो है वो ब्लॉक कर दे, तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इसकी वॉशिंग की ज़रूरत होती है ताकि प्रेसिपिटेट को मुकम्मल तौर पर फिल्टर किया जा सके, और हम इसके लिए फ़िल्टर यूज़ करते हैं ताकि प्रेसिपिटेट को रिमूव कर सकें। सोडियम कार्बोनेट हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन ये सोडियम सल्फेट की फॉर्म में ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, बल्कि सॉल्युबल ही रहेगा और हम उसको मतलब सोल्यूशन में ही रहने देंगे। लेकिन इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल जो है वो हम पॉसिबल बनाते हैं, और ये भी पॉसिबल होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और प्रोसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव करना पड़ता है ताकि ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो उसकी यील्ड जो है मुतासर ना हो। So after this purification is done, purification के लिए हम इसे डिफरेंट फिल्टर्स से पास करते हैं और इसमें से कुछ सॉलिड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाती है। इसके बाद हम इसको नॉन चार फिल्टर्स पास करते हैं, जिस तरह आप शुगर इंडस्ट्री में देखते हैं कि फाइनली वन चार फिल्टर में से जब शुगर ब्राउन शुगर पास होती है तो उसमें से जो इसका इम्प्योरिटी कलर वगैरह है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और शुगर वाइट फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल होती है। तो हम इसको भी बोन चार से फिल्टर करते हैं, और इसी तरह मल्टीपल
فلٹر میں سے پاس ہونے پر آخر کار اس میں سے تمام امپیورٹیز اور کلر جو ہے وہ اس میں سے ریموو ہو جاتا ہے اور ہم جو شوگر ہے وہ خاص کر لیتے ہیں پیور وتھ نو کلر. سو جب مکمل طور پر شوگر جو گلوکوز جو ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں ود ہاٹ واٹر dissolved in hot water, then we cut off this charge unit from circulation and then we concentrate the serum. ہم بون چار کو ریپلیس کر سکتے ہیں آئن ایکسچینج اینڈ ابزارپشن کے ساتھ آئن ایکسچینج اینڈ ابزارپشن ٹیکنیک کے ساتھ. So concentration of syrup product is concentrated in vacuum evaporator اور اس کی کنسنٹریشن آلموسٹ 25 سے 55% ہوتی ہے اور اس کو ہم پھر کول ڈاؤن بھی کرتے ہیں ٹو کرسٹلائز دس سیرپ. کرسٹلائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی دو ڈفرنٹ ماڈیفکیشن ہے اس میں. ایک یہ ہائیڈریٹڈ فارم ہے اور ایک ڈی ہائیڈریٹڈ انہائیڈرس فارم. ہائیڈریٹڈ فارم contain one molecule of glucose, one molecule of water with glucose, we call BD glucose. And for anhydrous crystallization, we write it AD glucose. D mean dextrorotatory اور جو B ہے وہ ہائیڈریٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ڈی این اے کی کنفیگریشن میں بھی بی ڈی این اے مین ہائیڈریٹڈ ڈی این اے. اس طرح سے اے جو ہے وہ anhydrous ہے جبکہ D dextrorotatory glucose because we are treating dextrorotatory glucose. So crystallization کے لیے ہم ہاٹ تھک سیرپ کو ایویپریٹر سے حاصل کرتے ہیں اور اس کو کرسٹلیشن فلور پر 70 to 80% کنسنٹریٹڈ فارم میں پلا دیتے ہیں اور اس کو ہم اسکن کرسٹل حاصل کرتے ہیں. سو سالڈ ڈیکسٹروز جو حاصل ہوتی ہے اس کو ہم پھر کرشر کے ذریعے ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور نارملی جو سافٹ ڈرنک انڈسٹریز اور کاربونیٹڈ واٹر ہے ونیگر ہے اس پہ ہم سمپل شوگر یوز کرتے ہیں. اور اگر ہم ریفائنڈ کرسٹل ڈیکسٹروز یوز اگر ہم نے حاصل کرنی جو کہ ہم لیبس میں یا ڈفرینٹ ادر پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسٹارٹ میں ہی پیورسٹ فارم حاصل یوز کرتے ہیں اسٹارچ کی اور پیور گلوکوز حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو کرسٹلیشن کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس کے لیے 91% ڈیکسٹروز ہم حاصل کرتے ہیں in the cooker on a complete hydrolysis and then neutralize acid in neutralization process and adjust the pH and then evaporation is done under vacuum in pressure to find clear crystal on cooling. So سینٹریفیوج کے ذریعے ہم سولوشن کو کرسٹل سے سیپریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں انہائیڈرس فارم میں. remove even one molecule of water from this crystal and these crystalline dextrose is dried in rotatory hot air dryer. ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ایک جنرل پروسیس ہے اور وہ ہم گلوکوز حاصل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اسٹارچ سورس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے
مطلب رائس بھی ہو سکتا ہے، وہ ویٹ ہو سکتا ہے، کارن بھی ہو سکتا ہے. ہم اسپیسیفکلی کارن کو ڈسکس کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں، کیونکہ ہم کارن سے نارملی ہائی فرکٹوز سیرپ بھی حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹارچ جو موسٹلی کارن اسٹارچ جو ہے موسٹلی یوز کی جاتی ہے موسٹ آف دا کنٹریز ایز فوڈ. اور اس طرح کارن ملک جو کہ اسٹارچ کی فارم ہوتا ہے، یہ بھی یوز ہوتا ہے ایز اے فوڈ. ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ سیپریٹلی ڈسکس کریں گے. تو اس میں بھی سیم جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ کلیننگ ہے. جب ہم کارن حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کو کلین کرتے ہیں، اور کلین کر کے اس میں سے جو پارٹیکلز ہیں وہ ریموو کرتے ہیں بیفور اسٹیپنگ اور ویٹ پروسیس. تو گرین جو ہے وہ کنویئر پر گزارے جاتے ہیں، اور اس میں سے واٹر پاس کیا جاتا ہے تاکہ واٹر سے اس کی کلیننگ کی جائے. اور میگنیٹک میگنیٹ بھی یوز کیا جاتا ہے ٹو absorb some ions from to remove ions from different particles from these grains. So after removing metal particles or other dust particles, fibers, these seeds are stored in steeping tanks. So steeping سے پہلے کیونکہ ہم کلیننگ مکمل طور پر کر چکے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو اسپائل فارمز ہیں وہ ریموو کی جا سکتی ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز اور تمام امپیورٹیز جو ہیں وہ ریموو کر دی جاتی ہیں. تو نیکسٹ پروسیس ہے وہ سافٹنگ ہے. سیڈز کو سافٹ کرنا، اس کی اسٹیپنگ کی جاتی ہے. تو اس کو بیسیکلی سوک کیا جاتا ہے، اور اس میں ایسے تو واٹر یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ ایڈ کی جاتی ہے. سلفر کی آکسیڈیشن سے بیسیکلی سلفر ڈائی آکسائڈ حاصل ہوتی ہے، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں ود واٹر. اور کنٹینیوسلی یہ واٹر پاس ہوتا رہتا ہے، اور اس میں سے امپیورٹیز بھی ریموو ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو سیڈز ہیں ان کو بیسیکلی سافٹ کرنا ہے. So it basically broken down protein matrix and then release the starch from the granules. So the objective of steeping is to facilitate the separation process by softening the kernel, increasing the moisture content of the grain, and removing the soluble matter. So steep water steeping tank में basically सल्फर डाइऑक्साइड को एडजस्ट किया जाता है. सल्फर डाइऑक्साइड concentration 2000 ppm is for high concentration, or 600 ppm for light steep concentration यूज़ की जाती है. اور اس کو بیسیکلی کرنل میں سے جب ٹرین کیا جاتا ہے تو ڈفرینٹ کنڈینسڈ ملٹی اسٹیج ایویپریٹر میں رکھا جاتا ہے، جہاں ایویپریشن کے ذریعے اس میں سے آرگینک ایسڈ اور ادر جو آرگینک ایسڈ اور واٹر جو ہے وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے. اور نارملی جو اسٹیپ واٹر ہے یہ ڈاؤن اسٹریم پروسیس سے آ رہا ہوتا ہے، یہ فریش واٹر نہیں ہوتا. اور اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ایڈجسٹ کی جاتی ہے، اور اس میں آلموسٹ 69% سالوبل سالٹس ہوتی ہیں جو کہ ایز اے بائی پروڈکٹ ہم حاصل کرتے ہیں. اور اس کو
اینیمل فیڈ میں بھی یوز کیا جاتا ہے along with fiber. سلفر ڈائی آکسائڈ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں تاکہ جرمینیشن نہ ہو اور اس سے جو کرنل ہے وہ بھی نرم ہو سافٹ ہونے سے اس میں موائسچر کنٹینٹ جو انکریز ہو. اور اگر سلفر ڈائی آکسائڈ اویلیبل نہ ہو تو ہم سوڈیم ہائیڈروجن بائی سلفائڈ یوز کر سکتے ہیں. اور جب یہ مکمل پر سافٹ فارم میں ہے تو ہم اس کے بعد گرائنڈنگ کرتے ہیں. سو گرائنڈنگ فرسٹ اسٹیج میز کو ہے جو گرائنڈ کیا جاتا ہے اور اس میں سے جو اس کا جو چھلکا ہے اور جرم جو ہے وہ ریموو کی جاتی ہے. اور پھر اس میں اس کو بیسیکلی گریڈنگ کی جاتی ہے کہ جو اسٹارچی کرنلس ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے. اس کو اسٹارچ پروڈکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور جو آئلی پارٹ ہے اس کو ریموو کر کے بیسیکلی آئل انڈسٹری کو ایز اے را مٹیریل کے طور پر سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. نارملی جب اسٹارچ پروڈکشن کی اگر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ آئل پروڈیوس ان کا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ آئل پروڈکشن ہوتا ہے. تو آئل کی جو بیڈس ہیں وہ ان کو ریموو کیا جاتا ہے اور ان کو مارکیٹ کیا جاتا ہے. اگر یہ آئل انڈسٹری ہوگی تو ظاہر ہے اس میں سے آئل کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ اسٹارچ پروڈکشن کی انڈسٹری ہے تو یہ مین جو ہے وہ اسٹارچ پارٹ ہوگا جس کو آگے پروسیس کیا جاتا ہے. سو فرسٹ اسٹیج میں بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا چھلکے کو ریموو کیا جاتا ہے. سیکنڈ اسٹیج میں فائن گرائنڈنگ میں بیسیکلی جرم کو ریموو کیا جاتا ہے گرین سے. So after fine grinding, we separate germs. So lighter density, rubbery germ float on the top, and it can be removed from the top. And oil-bearing germ, which are lighter than other particles, so we can be separated. And then remaining mixture we use for starch production. So fine grinding, second grinding stage is done to separate starch and gluten from endosperm. So starch और gluten second stage में हासिल रिमूव की जाती है और उसमें से फाइबर जो है और जो इसका जो कुछ इन सॉलिड्स जो हैं वो यहाँ से रिमूव सेकंड स्टेज रिमूव की जाती है. और फिर थर्ड स्टेज में इसको भेज जाते हैं और मुकम्मल तौर पर फिर ग्राइंड किया जाता है जिसमें 8% प्रोटीन इसमें मौजूद होती है. और फिर इसको मल्टीपल जो स्टेजेस हैं डिफरेंट टेक्निक से पास ऑन किया जाता है और मतलब क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है. और लास्ट में फाइबर हासिल किया जाता है विद ग्लूटेन जिसमें 75% मॉइस्चर होता है और इसको प्रेस करके 6% मॉइस्चर के साथ प्रेस करके सॉलिड फॉर्म में महफूज कर लिया जाता है और इसको इसी तरीके से मार्केट भी करते हैं स्टार्च या ग्लूटेन की फॉर्म में एज अ फूड यूज किया जाता है. लेकिन प्योर स्टार्च के लिए हम इसको ग्लूटेन जो है बेसिकली ये है तो इनसॉल्युबल प्रोटीन और मोस्टली जो जितनी भी ये वीट और कॉर्न है इनमें ये पाई जाती है और मोस्ट 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इससे मुतासर होती है और इस बाउल इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है. और ये ऐसी प्रोटीन जो कि डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है. लेकिन 1 to 2% लोग जो हैं इससे मुतासर होते हैं. उनका डाइजेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता.
और लास्ट स्टेज में हम इसको सेंट्रीफ्यूज के जरिए रिमूव करते हैं. So this thickened slurry is passed through centrifuge to separate heavier starch from lighter protein gluten to get gluten-free starch. And then gluten refining. Protein slurry is passed through centrifuge like discussed in primary separation. And then gluten contains 65% protein and is a good source of protein for animal and is used in animal feed. The gluten slurry is dewatered on a vacuum belt filter or decanter. The decanter removes more water but requires strict pH adjustment vasoelectrical point of gluten protein. Dewatering split the gluten stream in processed water and gluten, and dewatered gluten is dried in a rotary stream tube bundle dryer to approximately 10% moisture and disintegrated in the hand. So remaining starch which we remove from separation unit. Now this starch is concentrated. तो इसको प्रोसेस वाटर यूज़ किया था और ये वाटर बेसिकली हम मल्टीपल स्टेज पर यूज़ करते हैं और एंड fresh water यूज़ करते हैं to remove the all material to get pure 100% starch और जो बाकी जो वाटर है वो हम फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं. So अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइज ना हो तो डेक्स्ट्रिन प्रोड्यूस होती है. तो ये जो डेक्स्ट्रिन है इस डेक्स्ट्रिन की अपनी एक मार्केट वैल्यू है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एडहेसिव और डिफरेंट सॉरी पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है. तो लास्ट में हम ग्लूकोज हासिल करते हैं. डेक्सट्रोज या ग्लूकोज सेम प्रोसेस है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एसिड से हम हाइड्रोलाइज करते हैं और फिर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं और क्रिस्टलाइज करके हम उसको ड्राई करते हैं. तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है तमाम प्रोसेस है कि हम कॉर्न हासिल करते हैं, स्टीपिंग है, फिर डीजर्मिनेशन है और इसमें से सेपरेट करते हैं ऑयल कॉर्न और फिर ग्राइंडिंग करते हैं फर्दर और फिर स्टार्च ग्लूटेन हासिल करते हैं और फिर स्टार्च ग्लूटेन से ग्लूटेन को रिमूव करते हैं और स्टार्च हासिल करते हैं और स्टार्च से ग्लूकोज हासिल करते हैं और ग्लूकोज जो है उससे हम उसको ग्लूकोज सिरप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा ग्लूकोज सिरप को हम स्वीटनर के तौर पर यूज़ करते हैं जबकि हम ग्लूकोज को फर्मेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन और अदर प्रोडक्ट.